na ya o say obebie na matemu eni na obebu me for okay Psalm 40 yeah o say na obebie na no ewo imebuom enti abebuom no de eye mo de kasa enti wan nwen waso na wen tie ni yi a on te ni o ka no asese o kasa no o say nipa biara ye wo no amana ba asase so o de titi ene pa na bigger grace said ye wo akwala na se oni trimi krampo a ne ho anika no enso ye ni papa so oyo ba o oye bema o no se okita trimi de ba obedi oni ho ye fa papa obedi oye ba na oye bema na ndi ye bisa na we ya beje no na empo oye bema krampo a oba tan bi wo a wotimi bo ne ba no a oye abemu a no obodi tima no it is a new one for so. O kasa ya ko kasa say adena ye bisa ye ho say judges na omo court. Hwe judges no omo so say president mbo. If say ono judge no e wo gina ho na president akọ gina nanim na wakanta ma kire no wa kire president the president nka it is a president ni wo na vice ni wo a di odi ade wo Ghana man ye as president ono ne judge no judge krampo ba ansa na president aba ansa na niema judge ni tumi nyina ne se ode adanko daadwe ono a onfu dwon abrantie bi sebi kwakwahwe akwa bi na ensese metu sebi krampo if say ye pe otrofo a oba na candidate say ye pe otrofo a o twantro a one ne judge na ode enwi bi akata ne ti na enye ne timi na o say ye friend ewurade ye friend miwura oyo oba o oye bema o say ye friend my lord ye de uko gina dakam na wanhwe no wanfrɛ otemuafo no ɔte wɔ na ɔde ade fitaa na akata ne tini wanfrɛ ne my lord babi ɔbɛma wada no ɛnyɛ papa na onim sɛ empɛsɛ no ɛnum na tumi ne wɔ enti ɔde timi yɛtwa wo mpɛsɛ na ɛde wo kɔgyina wɔ n'anim soso a onim sɛ wo ɛna tumi ne kita wo enti ohwe wani ma wose wo ya kwara bone ono antimi anso anwi no na wo na wakosoa eti se wanfa wankotum a ubenyi aba abeye panyiripa eno nti na ano achimota school mu na president fo no efri ba no na do dango akufuado oko achimota president Lawrence okoye ena fifi atamies eko ho eti achimota am say president Kufuor Krapo esusu eko obi etimi ayo employ a president me ensan wo say nan e dia maye na anu akwala na wetwa person no every class 1 class 2 to JSS na okọ achimota school no omo ye say omo nyi no school no ebe ye wo Ghana ha e say bre na so say oba no yawo no waba ama na hinie no ba be pie iti akwara no ye ma na nko school no na ode mpese no akọ na ochira wabedi ade wiase ni na okay o say etinwie no eno ne nyame no eno ne ewrade no ono na yekuna ne nansa so no na wenyame abebuo no na me Bible Matias so say dey eti ne nansa so no osore ampa ye bigger place say onipewu ye yi ni sakora this say the president yi ni bi this say the vice yi ni bi
ni ye de ne ko she fridge mu a bosom baako bosom yenu bosom yensa ye be yi no apie e wo fridge no mu no na ne tinwi no efu ene na boje se nyina befu nipa na wu etinwi nwu bi ka ko se nka ya wo de makan wo ye medwam ye chia ye tene obi a wo hwe ye bia no onti oba ni ye papa na eja no soso ami di wa danse onkunkun e di wa danse so omunti ye pa ensem bi ba besisi wo Ghana be bra na me wo intintan kete no mu na me ka say ensem bi ba besisi 2020 2021 2022 2023 2024 we no ye be kase ye be san ba to aba biun wo Ghana ha no wo hu ni besi efu say emrantie no dodo na eja abogise dodo na eja mpese boys no wo hwe boys no ena ema no soso eni aba wo so se omfa etrimi na nkasa enye natural locks etu be hu oba bia o se mi ko lock committee wo be hu oba bia mi ko lock committee emema no soso wo be se no wo twa na pampe mu a your friend say emrantie binum adontofuo binum omo twa won pampe mu ko a bibi ba besi kire se enwi emu me san ba me chikakra etimi ena so obi ko wu akwantum na ye ntimi amfa ne nipadua ma ye yi ne timi aboje se ya yi na ya ase ye yi ne motuem na ye ne ebubu ne bore eniema mienu pe na enwu onipa ho utwitwa bore obo se na epie utwitwa otimi obo na epie na bread ni twa ba bi twa na ukohwe bore a bread twa na ukohwe etinum na ukohwe etimi se di eni timi onu na ote kokko so no moja no emu no wo ye kasa di ote kokko so no oni ni timi enti bible mu epie wo ebra Israel fo ye bone sa na omo chiro ye ana sa no so ne yakenkan Israel fo ye bone no omo ye bone emfie ebiadan oba bi a onwu obofo bi yi no hu edi kire de katen so oba ba wo akwala bi onhwe yiye na apaso ankaniti e wo Judges 13 verse number 1 to 5 Judges 16 Samson abrantie no benyiye ana debi oba bi a onene hihye ho ebisa ne se Samson wa hu den kura ye den obisa Samson onyia no obisa Samson onyia no no wadada no wadada dako ena Samson eyi na kuma munye no ka kire oba ne se hwe eda obeyi miti se pe ma hu din nyina be free me ho me hojo na ma ye se nipa biara na oba ne se imrante mumra omo ba yire Samson omo twetwe le ti nyina ampa Samson emema na abo o sore ya na hu din nyina asa papa etinwi hu asem okwa obekuni bebre eti Judges 16 verse number 17 Judges 16 verse number 19 no o say your friend Sam emrantie bi ama mo betwitwa Samson etinwi makoma enson no ekojo no na ebra tinwi ni san free asese efu no umu ni esi eti tinwi we epo asem kan se eba no kasa wo mebum na wonkunkun no kasa ono na kasa ni nyina ejina no so eya na ye nkra de ye ne na mo ye fiafia ebi se mekan ye omo anye ni on se na de oba no be kan ye nenso ono so omo anye ni na wonkunkun so be kan ye eno so da bi afre oba ne kan se obesan ba biom bana wa bayi no afena eniema nyina ba be ka de omo di adanko dada abi nyina ebema omo se Yesu oye Nazareth ni onyi niti enti ne yefre ne Nazareth ni Yesu Kristo Acts 4 verse number 12 omo se ye bona asennum ten no so say ade je enti asennum bo no ahyenso de no e wono adum nti me benante
Bible we mesua adom yanko school na so o de Bible we ma ye kan free asase ye kopum de wi enti so oba na kasa wo imebu mu a o twase o okay na o amonfo ewe wo aso o mutie biye na ensanchine ne e ba bedi de so amoma hu se apa woni sileti oba bien ana edi hu adanse sei wan kasa woni eye Yesu Kristo a ye bo ne nsem eye enadoa na eneyi wetimi asaba no na ansa na obi ya no mame na me homra me ba sei pa dwumedi no ye beto aso me pem TV yakopo hira wo se wo hwe yi me ba sisi ya me ba na me to aso welcome back indeed oba ye ko ne no me bisa wasem bi se debe ne di hu adanse se woni eye Yesu Kristo a ye bo wo nsem nadoa no ene wasaba yo say bibia mu adanse se sebe ya bibi man mu ana se ya ba akan man mu a ye wogidie se onipa wu a okọ esan ba enu nti se ya wo akwala eba asase so na wa meye ochiba na owu kọ na obatan ana ne maame esan nyinsen ewo na akwala no wukọ a wo yen mpanyimfo nyansam etimi ma akwala no ahwensode ne ya wawu no ye ma na ahwensode se be ya se ye san wo ebio na ode mark ne ba ya ho so eye akwala we ene ne a wo bakoye esan bakoye no aba no nti oman ni nyinara ene tworo kronkron ya da ho nyansa ngoma no edi adanse pefe se eye sa okokodrufo no ebo na senue ampa nti se ye bo na senue mu dia na e wo se dua no ahwensodie bi wo dua no ho ema ye hu se you eyo no ana se enyo no a na ochinyefo bi okana sem e wo tworo mu potoka sem wo se Doubting Thomas ono a wanje ani se ne a okana sem no ono na asenya ba no wakasa bebre waseme de bibia ni ho abeka meje de kyese me hu onsem na doa ne wona ase na doa ansa na mehu se eyewa ti yen Yesu no eye musu no bisa ase enti me fa me nsem da doa enkyere mo ansa na mo agimadi ana kontomponi ana o se ne town ne dance ni ewa amanone me de me dance ni eni amanone na ye na wan kasa ho ka ho asem a enye de se obi a otenchen ebeka mema Kwame Nyankopon akasa na wakasa ewia enam medwam eni medwam TV so enti agidifo wona wanhu na ogidiye wona wadwen ya so twro na da ho na ye da asem no wonyinara enyim ebehu ahyensode a e kire se you okrai wasan ababiu na ahyensode ene na no kasa edi adanse pefe mami ntewe ngonko said ya ba na kana ya say asem ne
enkomo ne de be nkyire mu enti no oka no oka senua ho asem se ebo na senua mu obi anjindi ba de ba ma ori pa nyina age adi ni se odoma nkoma aboya amba asase ne so no obi biara wo hwe bia hwa a mensanie me bawro ni nyina ye de be eto aso okay asem bi na eba me bawro ni o ni nyina ye de be eto aso okay se ni padua ye si hayi amansan nyina hwe na aniwe nyina ye de be hwe no ne nsa ne nan benkum ni nifa edi adanse pefe kire se ampa dade aka ne pen ewo ne nan benkum ni nifa nyina ne nsa benkum ni nifa nyina na se dua esi ho na wo de dade ebom a na se dade no eso sine dua na de ebeku dua no nti no ebema dua na ye de eben ewu na dua no wu a ne man nyina ba ye de eben ebe pimpan nti ne se ye ya bibia bedi adanse nti no wo hwe nkasa wotena ha ya ne nsa benkum nie we nifa wo hwe we ya kakra bi bɔre na ye de eben etuaso we de ebi mpo hye da ye de eben etuaso okay yemfa nifa ne nsomra so wo hwe we ya the same thing wo hwe we ya the same thing yemfa nan nifa imra obi biara wo hwe bi ehu kokromotie ne bi ye de eben eni sumpo na bɔre ye de eben abaso kire se dadwa ye de eben aka nan ne pen okay yemfa benkum ne nso ye de eben saa na no nso ye de eben etie na sani a oka se otrofo sani dance ni ye de eben ewa akire no ono de ni dance ni ne nan ne de eben ne mowe no ne nsa ti we di dance ye pefe se ni ewiase nyina atwen no no wa ye de eben waba nti no omna omo si wiase ne omo de ano omo me kasa ne ye de eben yentie ni enhu anu yi a ye de be ye de eben ye de be mo ekosi se emre na wiye ye de eben tie eye Medwam TV na nsem no anodi anohye ti say agye nsem Yesu Kristo aya kan wo eye Bible say oso okọ na enche obeba emeyi apai eche say ono anaba bamba chaw eni die kwaso eba se ya gie di se woni ebo wase nuanum dia ne se yesi emrem bedu obeba ensenkyerene a Yesu Kristo eye ya wode koye no eneyi sansenkyerene no ugusu ebe bia na yo meda Medwam atiefo ase omo mo hwe wa chichiri ne benche se yeka ensenkyerene a wonyansa ne adwen mu no mebisa atiefo ahwefo agidifo wona hose eye me awia yawo me ne magya asem no obeka na wakyere mu no se wono po ensenkyerene no wono te ase esen fi se onipa efa ensenkyerene se enkonya na yeka ensenkyerene dia na ye kyere ensem a ekyere enne no nsem ekyere enne ene ka ne ensenkyerene ha enne bi ho asem se me ena me ne nea me ne no nti nsem ben ene be kyere amo ho se a enne we ene nea wo kan na ho asem no eya me ne okasa obi biara enka bi no me ne tumi wura no mi bisa wo se mi free asase so akọ mi jamu nsuo jamu kwaye mi jamu asase a nufusuo ewu se adebonyefo nti na meba enya wo na wa adwen ye on se wo no de otene
adebɔnyɛfoɔ nti ɛna mɛba wɔn a wɔgye wɔn ho tum sɛ wɔyɛ adebɔnyɛfoɔ nti sɛ wadeɛ yi da hɔ na mebɛfa na maamɔ wɔ amanneɛ a wo sɛ me meyɛ ɔkorɔmfoɔ ɛfiri sɛ mebɛfaeɛ no maamɔ wɔ amanneɛ wode mebɛkɔ otemuafoɔ anim ma otemuafoɔ ɛde me ɛbɛkɔ afiase nea ɔwɔ afiase ɛne nea ɔgye ne ho tum sɛ ɔyɛ de bɔnyɛni sɛ nea ɔwɔ afiase ɛne nea ɔgye ne ho tum sɛ ɔno deɛ ɔyɛ de bɔnyɛni yɛkɔ nyansɛm a anka ɔbaa baako ɛmmɔ adwaman nanso ɛsiane sɛ ɔtwe aseɛ no abɛtena sɛ na wafa musu ɛde abɛtena sɛ ɛyɛ wɔno ɛne nyame no nti ɔbaa baako ɛtumi bɔ adwaman wɔ n'anim ɛde maa mmienu kɔgyina n'anim a ogyaa baako sɛ kɔ wodeɛ yɛmfa wo nkɔtom na anyɛ biara twerɛ yi a magya ɛde gya a modi adanseɛ pefee sɛ wo yɔnko ɛyɛ wo bɔne a fa kyɛ no mprɛ nson ahodoɔ nson nea a wɔyɛ bɔne ɛgye tum nea a yɛfa anadeɛ antuma amfa nkyɛ otemuafoɔ ɔte dwam ɛtumi ɛgyeli deɛ ɔyɛ bɔne na nea a wamfa nkyɛ wagyaa no na ɔne nam hɔ yei ɛnyɛ atɛnteneneɛ ɛno nti na me sɛ adebɔnyɛfoɔ wɔn a wɔgye wɔ bɔne tum wɔn a ɔte aseɛ sɛ yiw nea a na yɛyɛ no ɛnyɛ nti na mebaeɛ ɛno nti sɛ woyɛ akwalaa na wosi so na woyɛ akwala bɔne a ɛsɛ akwasi wasoro akwasi wasoro akwasi wasoro twem akwasi asoro ne akyi akwasi de akwasi kɔ he de no kɔ ɛyɛ de akwasi kɔ asorofoɔ ɛtena bia hɔ ne prison no nti yɛsɛ ɔsoro ahenie sɛ wo sɛ woasoro wobɛkɔ no na obi asoro sen ho awo ɔsorofoɔ mo a mo asoro no mo ahenie no no nti na atwa sɛ nea wɔde ne wiase ɛsiane ɔsɛe no owia ka kyerɛ wo sɛ onyame bɛfiri soro na wabɛsɛe no akwasi wobaa wiase nyame wahu no da na ɔborɔnsam so na meka kyerɛ sɛ akwasi wo ne nyame a wobɛgye madi mente ase mu no menim sɛ sɛ ka sɛ onyankopɔn a de ɔbɔ adeɛ ne fɛ mu onyankopɔn nti ne sɛ bɛka sɛ meyɛ nyame deɛ a menim sɛ ɛso nyame ɛna so onyankopɔn deɛ a akwasi wo nya boafoɔ meyɛ boafoɔ obi ho kyerɛ no a wɔmmoa no meboa no ne a wɔkɔ ahokyerɛ mu wontumi nyine mfiri mu meyi bi firi mu paa na wɔn a wɔboa wɔn no mpɛn pii sɛn na yɛ a wɔnka ɔmotumi ka sɛ a woyɛ me nyame manhyia wo a anka no anka meda akɔm saa so na mewɔ gyidie sɛ wayɛ obi adeɛ ma waka sɛ o asomasideɛ hɛ mɛborɔ nsam no no ɛno kwasɛm ɛyɛ deɛn ɛna ma wɔkaa saa asɛm mehu ne sɛ na n'adwene mu no na ɔno no hu ne sɛ anka mimi mu no ɛyɛ akɔyɛ obi a ne yiedie ɛyɛ mekosi ano kwan ɛne nti ne neyi no ne bro nsam ɛne no very good akwasi wabua ne yie onipa su ne
ɛna kyerɛ ne ban nti ne a wɔyɛ ne papa no ka sɛ hɛ papa wei deɛ menyame no no sɛmanhyia ne a wɔyɛ adeɛ ɛyɛ ne ya no ka sɛ hɛ asomasi deɛ mɛborɔ nsam no no ɛbaa ne sɛ na ɔka kyerɛ wɔ sɛ wɔyɛ borɔ nsam wosu wo ban wo ne ɛne wo ne yɛ ɛna da adi ma yɛhu wo nipa ban wo nyame ban wɔborɔ nsam ban a wɔyɛ yɛn ne nea ahinta nipa mete wo mu wotimi mu mene wɔ a bibiara ni hɔ obehu me yo okɔ agya ne nten na mete wo mu na wɔhwehwɛ me na maka kyerɛ sɛ uwu a ɛna wobehu me a katawani na me sɛ wobehu me a uhu me ɛne na hu sɛ wote ase ne a wohu no wɔwɔ ankasa so osuban so ɛne wɔ sɛ so no ɔne ne nyame no na mmom deɛ aka ɛyɛ adwene na ɛda wo ti mu no na ɛbɛkyerɛ ne nyame ban anaasɛ ɛborɔ nsam ban sɛ esu no ebiara wɔ ɔdasane biara mu ntasu kɔkɔɔ wɔ anum wogya etu fitaa ntasu kɔkɔɔ wɔ m'anum megya etu fitaa ɛsɛ ɛse ehu serɛfoɔ a ɛna serɛkyerɛ no wonyɛ menyɛ meyɛ woyɛ na mmom sɛ woyɛ a mɛyɛ gye nyansa ɛbɛte aseɛ no kwasɛm ɔngongon asɛm no a ɛyɛ ɔba ɛka no ɛwudu na sɛde osi kae no badwemba ana ɛte ne nsɛm no ase wone ne nam yi wankasa wadwene mu ɛne wo ti ase mu no wohu ne sɛn sɛ ɔyɛ deɛ nokorɛ yɛn nyinaa wɔ asase si ɛhwɛ obi na obi a yɛhwɛ ne yɛ obi a ɔbɛma yɛn nyinaa ho ayɛ deɛ bɛn atɔ yɛn okay sɛ yɛhwɛ obi a ɔbɛma yɛn ho atɔ yɛn deɛ a onipa bɛn na yɛdwene sɛ asase wei so ɔbɛtumi ama yɛn nyinaa ho ayɛ deɛ bɛn atɔ yɛn ɛyɛ onyankopɔn anaa meboa onyankopɔn ɔne hwan sɛdeɛ me nua ne kaeɛ na ɔne wo ɔne me nti ne yɛhwɛ deɛ ananka yɛhwɛ ɔdɔ ne yɛbɛyɛ dɛn ho ɔdɔ no ɔsɛ deɛ a wanyɛ ama ne nua no wanyɛ ama hwan onyankopɔn anaa meboa nti na ɔso onyankopɔn no ɔne hwan onyankopɔn no wɔne ɛyɛ unua nti no mɔmi yɛmfa nkɔ nyansa ne adwene mu ne yɛhu sɛ ɛnyɛ dɔkronkron ɛna aburo yɛ deɛ bɛyi ɛnko na aburo no ɛno a ne yɛde yɛ deɛ bɛyi dɔkono nti sɛ yɛhwɛ nyansa ne ne nte aseɛ deɛ a ne firi onipa mu nti sɛ anka yɛhwɛ nyame a nanka onipa ne nyame no baa sɛ yɛadwene bɔne nti na mɛyɛ a bɛyɛ yɛ ho adeɛ bɛn no abrɔnsamfoɔ wɔ asase wei so nyame bɛfiri baabi abɛsɛe biribi hwan na bɛsɛe biribi wɔ asase wei so nti na onipa sɛe biribi a na onipa ne hwan na onipa yɛ biribi yie a na onipa ne hwan nyame nti wo na wabɛyɛ biribi yie wo na wabɛsɛe biribi nti yɛhwɛ nyame a yɛbɛhu nti ne yɛdi kankan sɛ a nea ɔte yɛ mu no ɔsesene nea ɛyɛ deɛ bɛn nti papa ne bɔne no nyinaa yɛ onipa nti yɛhwɛ papa ne bɔne a yɛbɛhu afiri onipa hɔ nkɔ sɛ dua bi ntumi ma ha ɛma yɛyɛ mbɔne aboa bi ntumi ma ha ma yɛyɛ bɔne obi bɛba ha bɛyɛ bɔne yɛyɛ onipa nti ne yɛhwɛ nyame afiri hi yɛhwɛ borɔnsam afiri hi nti yɛhwɛ yesu ne yɛ ban yie a yɛbɛhu nyame yɛbɛhu borɔnsam nti mehu ne sɛ ɔyɛ me nyankopɔn ɔhu me sɛ meyɛ ne nyankopɔn na mmom deɛ ɔbɛyɛ bɔne atia wo no ɛna ɔhu ne sɛ ɔyɛ ɔbo nsa ɛno ne asɛm no asɛm no afei mate ase yie sɛ mempɛ sɛ obi bɛbɔ me korɔ no a ɛneɛ na ade nti po na mekɔbɔ korɔ no na mempɛ sɛ obi bɛfa me yere no ɛneɛ na ade nti ɛna mekɔfa a obi yere na sɛ mpo medɔ big akwesi sɛ me ankasa me ho a mɛbɔ no sotorɔ anaa ɛmisa yɛ ho nea wode bɛyɛ yɛde bɛyɛ wo a ɛnyɛ wo dɛ no ɛmfa nyɛ wo ɔman wei hia nokorɛ na yɛngyae sɛ kontompo
edi ade ache ama sebe ye court dem ho kra kontompo ene te ho edi ade Meet you. Ofa ha o ko kroba ko bisi ya si efre ho de ben chode ben chokobe na se kire ne sen Facho mentiasi. dua ba ko na we nye nipadua Nipadua. we nye nipadua en wa nyina ye nipadua nti enye dua ba ko Dua ba. tini e hwe nyame afri Ese enipam. Me pacho ba utunyi no ugina ye na enya besi. me fa ne 3 to 4 years mu ani Nti no ne tintin no ekudu besi. oh oba akozi se wakase obesane abehwe yai nti obesane abehwe de na yesi eja ono ane pɛ de ben ema no cause obi eni tumi nsin eja no ano ne oye hwefo because mo na bia we nyina ne bibia yo meko atumi ntim se tumi tim dia no bibia na tumi ne den tumi ne nia eni ahyase ne ni de ben ewe nti ne ka tumi ni okise enwi ne tumi enne ye tumi ko se same pew na me hwehwe na mpese me nyawa me nyawa tiri nwa ma ye de ben onyawo nti na hwana na me hwehwe no wona na me hwehwe nti menya tiri nwa ma ye de ben onyawo nti hwana yi tiri nwa no woni wo tiri nwa no nti enwi ni ye tumi aye tiwo da sane bia mu ne na di nipa bia ye de ben eye adwuma ko se bia ha ni so no man ko ye de ben enkoso se bia mfa so bia ye de ben eniso ansana dua bi beso aba na ha na man ye de ben eso aba ti die ni aha na be dan so aba enti ina onipa bia wanu mu asem aba wo ye de ben oso uso nti ne den na be mu wanu mu asem aye tenene aye so ama ne ye otu mu na tene nti ye nwi ne funu na ye de ben ne bafo tene yesi tene ne ye de ben abrabo nti so anya tene ne ye ja wonti me mo tene ne ye de ben abrabo nti tene ne no na tie mu no ene ye tene no na tie mu no eno na eda ne de ho adi na mansan nyina ye de ben tene nwi ne gu ye tiri so no te nwi ne ye onipa bia nya nkopon tene me nwi ne di kan ka se ne ye nkwada no ne ye dadaja ba ye nyine ne ho se ye hu ofu no ne ye sha se ye se ye de ben ye kata ye ho anti ne ye kata ye ho eja na ba eja ne ba de a ohia ye de ben ahosiesie so ate ase enti na ye se onipa nsiesie no ho ye de ben emfa no ho nsie ko se nyankopon ye de ben okwa abosom dem abosom no dadaja edi na hyedam ko se no so ne so ye de ben e ho mfa de ben so nti se onipa ti benya mfa so nti no na ye se ye de ben o mani nyini ko se dua nyina nso aba na wo ye nipadua na wo pese wo beso aba no ene me nkofa aduaba bia nya de ben eni ko omo nyina nko omo ye de ben omo so ene omo nyini ni o ma ha han nti no omo ye de ben eso nti wo pese wo be nyini no ha ha na aba na pese wo so enti me so aba nti mo ma entwa bia ni nkofa ye chi ne hwe mpadifo no omo gu de ben ye parliament house wa na omo se omo hye mra ma ye ne se hwan na wo nwi hwan na afu nwi nti asem no mka kire no abrabo be no mo bone yesua won so mo se omo ye mpanifo mo me hwe bibi ni hu ba bi atoro free ekosa asase prada dada no oni pa yan de ben entena so omo te desert so no ko busa omo de omo hu abrabo omo ye de be omo fam yan yati kwaye mo ya yira ya kwaye no ti mo me yan ni ho ni yan hwe ni hwe ya be de ben ye be hu okay oba mejiri yese utimi no infie nya infie sei we afe ene kakra be boso me mienu sankomo na mejiri yese na ewo ho a efiri woni de akiri no na hye de sankomo nko a separate sa nana okoje amai yaw nsi mane me ba ne kita edi ba me wona yawada a mi so yawo na me maame
na me ho kafo eye ama aye ho konkon kwame twe bi ampo kwame yenu nyina Yesu ka kire nkrofo ekuekuo no imegum na wankwati be anka asem biara ankyere wo na de odifo ne kan no abemu se me bie ma no imegum na mapai ensem a ehunta free wiase mfiti ase no me bai ensem a waka ba ediadas etimi ho asem ye kase ye ka adaje ba boye bra wonim se wodi ba program no ba ye kra ebiana ebre no apa ye besere ahwefo ne etiefo a omo behwe medwam show ana medwam TV say omo nya adaje no omo nhwe omo bo na esi no omo ante ase a omo nsan mbo biom omo ante ase a omo nsan mbo biom so omo ante ase a omo frɛ na frɛ meba enkasa na onsan mechirim efise imebu nsam we no emuda ye kase trinwi oye nyame a nipa bebre nti ase age se ye chire omu ni ye chire omu ni ye chire omu enti ena obi etrinwi fu pa adwen ba ko pe ne adwen ma no oja empese ana oja eninwi pa ye dwen adwen ba ko bi mo no se oye dey abone oya palabone na oye dey onum wi oya palabone no onum wi na eni aba akwala no se odane se emi ene kite tumi no emi ene mani petimi nyinsen emi ene ma yehu se wanyi emi ene ma yehu unipa ban baba Yesu sana ye yi utini sakora mo se na na fofo bro utini pa sakora ko se ameya dugali gali ka waje pa adentini ye be bro utini wa ko se utini mi befu timi yen trabonten yen aye wa he ye atrechirefo emrantie wo studio ha wo ye nyame ejuma wo bie won se nko ntimi nye enti mrantie hye wase nyina omunyame no enye sofo no ote aso den wo no ne ye be fro ne man of God wo ye man of God wo ye bia se wo mo ba be didi mu nsem edos ti se wo yi kura onyame sumru yi a na che se eti ma brantie bia ntra ha enwene ntia ohwe na ontumi no nye adwuma hon enu mo be ye nhira ma no afi susu mun fra se na mun nya mutrinwi ne mo aboje se efi se ebre na eba wo wuni trinwi na wuni aboje se no ahini enu nkombi biga kwesu wo bi papa wo mi ni bi so ya wotai but bibi kan se ja my pa krepa weti payi ho asem ya kan ho asem se Leviticus 13 verse number 40 was say obi ana pampa mu pa na pa free nanim ha no eye konkron 41 essence so say eye konkron but bibi nti ti ye pa mo chaw me ba no okasa wo mebu omo nti ase a omo nsan mo biom no meti ase manwes edase ha aha ana me di dwumade ni nyina me di AC ewa me kwedie na o say me bisa eja oba ene konkon omo ensemo etwa to kwa awmeka ade a kire eye marefo enti no nana okun eji aman yawo nentwi nana wase me twa to kwa me de se manwes me na me kase twa to enti manwes mate enti oba ekasa na hunkun kasa no ewi mate oba wase me twa to kwa yo
ɛyɛ atiefoɔ adɔfoɔ ahwɛfoɔ a wɔhwɛ free Medwam TV ɛwɔ akyirikyiri ɛne bɛnkyɛyɛ nea mɛsrɛ soro han agya no sɛ ɔma obi biara honhom ntiaseɛ na momfa mmra anisuo nea wada onyane wɔn a wawu ɛwɔ adwen ne nyansa mu onyane ɛfiri sɛ tirinwi ɛho nhia menim sɛ mmeranteɛ no deɛ ɔmo pɛ bɔɔ paa na abranteɛ bi tirinwi na ɔni bi friend Rooney ɔkɔɛ ɛma yɛdua sɛbe artificial hair ɛwɔ ne ti over 35 to 39,000 pounds sterling nti sɛ wei nyinaa akyi na ɔsɛ bisa sɛ sempo sɛ tirinwi ɛho nhia anka ɔbɛbɔ ho ka akɔyɛ saa yɛdi adanse pefee sɛ tirinwi ɛho hia na tirinwi ɛne nkwa a ɛnni awieyɛ abotire no sɛ yɛde yɛka sɛ onyame engu ansa na me mawu na anya biara me tirinwi nwuyi a sɛ ni kwan sɛ mewu ɛwɔ sɛ metwitwa dua no so ɛtete na haban firi so na ma dua no anso ahaban anya from a dua no osi owuo kwan so ɛno nti na yɛnnua no bebree ayɛte ase awuo no ohun ni nua po a onim po sɛ o wei ɛne me ankasa yɛnhwehwɛ na yɛbɛhu wɔmmom obɛbi ho mate unkongo wasi mtwato kwa nsi yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase sɛ ɔmanya daagye na ɔmo atie yɛne ɛne kakra a yɛwɔ yɛde bɛ yɛde ma wo yɛnsɛm nyinaa ne sɛ onipa biara ndandwene ne ti ho ɛkɔ sɛ yɛse ɛduro bɛgye wɔ a atrema yɛne biribiara a yɛsom ɛne yɛne obi a yɛsom ne sɛ yɛti nti ne sɛ yɛhwehwɛ biribi a onipa nhwɛ ne ti na nyame o no ɔne ne yɛti ɛkɔ sɛ sɛ wokɔyɛ biribi na ankɔ yi a yɛse wo ti bo anyɛ deɛ bɛn amoa wo yɛanka sɛ nyame amoa wo ɛne yɛka nyame amoa koraa yɛpa kyerɛ wo ti nti ne yɛka kyerɛ ɔdasane biara sɛ ɔkɔ na wakɔda a ɔma ne sumuyɛ yɛse esum yɛ deɛ bɛn ɛyɛ ɔma no adwendwene anti aseɛ wom ɔmfa mla ni so ɔno ane nipadua mu na ɔhu sɛ ne ti ne ne boafoɔ nti ɔbɛhwɛ ne ti yie kakra ma wɔka kyerɛ amansan no yɛda mo ase mede dwumadi no ɛde asi ɛwɔ onyankopɔ yɛ adom a yɛbɛsɛ ahyia na meno mo agu so adwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ mmɔmmɔden sɛ wobɛtumi ahwɛ yi ɛwɔ Medwam TV so na wotumi asubscribe na wotumi so ahyɛ ama wo nua so ati na agye me nsɛm na menim sɛ wo so wotie so no agye wo nsɛm sɛ wonti biribi ase a bɔmmɔden afrɛ me a mɛtumi ama wo na ne ɔmo akasa na mɛtumi akyɛkyerɛ wo nsɛm a wonte ase mu ama wo so atumi so ate ase. May God guide you, may God bless you. Thank you very much. When you come, may God guide you now.